100 pesos. Yan. Bring me. Letter L. Lanyard! Grabe ko. Lanyard! Ang bilis, o share tayo ha. Leg ko yung nasa kalo. Nakita ko eh! Leg ko eh. Yeah! 100 pesos. Oh. BG. Bring me. Letter S. 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 Socks! SD card! SD card! SD card! SD card! Wala na yan natin. Nakuha na yan eh. Ang nanalo si Madam Carly. Oy! Dalawang beses na O yun eh. bakit? Mega socks! Oo. Panalo yun. 100 pesos pa rin. Bring me. Uy, bawal ka na. Letter Uy, gogi. J. J, 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 J. Jara. Ay, Pienchar! 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 Base ba to? Base yan, base. Oh, ito na. Ano ito? Jejemon. Uy, grabe ka naman. Hindi pwede yun. Juice! Ay, nauna tayo. Juice. 100 pesos. Madam Carly niyo. For 100 pesos. Bring me. Bring me. Letter U. Uy, yung. Umbrella. Umbrella! Nauna si Madam Carly eh. Mas maganda yung umbrella ko! Teka lang, naglilinis. To. Sureball to. Ulam.